Widih, lihat teman-teman. Widih, di sini ada shop ajaib ya. Wah, biasanya di sini ada banyak mainan teman-teman. Ayo kita cari ya. Nah, lihat teman-teman. Ada warna biru ya. Hehehe. Ada bus terolet teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan ya. Kita lanjut cari mana lagi teman-teman. Wis, wehehe. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil monster teman-teman. Nice. Kita lanjut cari lagi teman-teman. Widih, ada warna hijau teman-teman. Hehehe. Ada kereta api Thomas. Widih, keren sekali ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Widih. Wow, lihat teman-teman. Ada MotoGP ya. Wis, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Wow, ada warna merah teman-teman. Widih, widih, widih. Lihat, ada truk oleng teman-teman. Hehehe, keren sekali, mantul. Kita lanjut cari lagi ya. Wow, widih, ada sesuatu teman-teman. Widih, lihat. Ini sepertinya paketnya BKW Excavator teman-teman. Widih, kita kumpulkan teman-teman. Kita cari pasangannya ya. Nanti kita rakit teman-teman. Wow, widih, ada lagi teman-teman. Ini warna biru ya. Kira-kira mana nampak teman-teman? Widih, 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 lihat teman-teman. Ini sepertinya bak truk ya. Hehehe, kira-kira bak truk apa teman-teman? Wow, widih, lihat. Ada sasisnya juga ya. Widih, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Nanti kita rakit ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kalau kalian lihat, kasih tahu ya. Widih, wow, lihat teman-teman. Ini sepertinya Excavator ya. Widih, widih, widih. Kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi ya. Widih, ada warna biru teman-teman. Widih, lihat. Ini sepertinya kabin truk ya. Widih, kita kumpulkan ya. Lanjut lagi. Wow, hehehe. Lihat teman-teman. Ini sepertinya truk transformer ya. Wow, keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan. Kita lanjut teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Hehehe, ada bus oleng teman-teman. Widih, keren sekali, mantul. Hehehe. Kita lanjut ya. Widih, wow, lihat teman-teman. Sini ada mobil pemadam api ya. Hehehe, keren. Kita lanjut teman-teman. Widih, ada warna lagi teman-teman. Widih, ini sih mobil keren ya, buat angkat barang berat teman-teman. Mantul. Nah, ada lagi teman-teman. Ini warna kuning ya. Widih, 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 widih. Ini sepertinya tong pengaduk truk oleng teman-teman. Widih, kita kumpulkan ya. Kita cari pasangannya teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Widih, di sini ada sasisnya teman-teman. Ini sasis truk molen ya. Wis, kita kumpulkan teman-teman. Nanti kita sama-sama rakit ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada ya. Wow, hehehe, lihat teman-teman. Ada sapi ya.
Lihat teman-teman, sudah terkumpul semua ya. Oke, saatnya kita merakit mainan teman-teman. Widih, kita rakit truk pasir dulu teman-teman. Lihat, bakatnya ini warna biru ya. Widih, langsung saja kita pasang teman-teman. Kita lempar ya. Widih, sudah teman-teman. Sekarang kita pasang kabinnya teman-teman. Kabinnya juga warna biru ya. Lihat, kita langsung pasang teman-teman. Widih, lihat teman-teman, sudah jadi ya. Ternyata ini truk pasir teman-teman. Widih, bisa dumping teman-teman. Mantul. Kita taruh dulu ya. Sekarang kita rakit ekskavator teman-teman. Lihat, kita pasang paketnya ya. Widih, lihat ini. Kita pasang dengan benar teman-teman. Jadi lihat teman-teman, ekskavatornya keren sekali ya. Wih, keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan. Lanjut, kita pasang truk molen teman-teman. Kita pasang sasisnya ya. Jadi lihat teman-teman, top waduknya warna kuning ya. Pasang teman-teman. Widih, lihat teman-teman, keren sekali ya. Widih, kabinnya warna merah, top waduknya warna kuning teman-teman. Lihat.